karamɔgɔ Daba Tunkara sigiɲɔgɔnmuso saya kasi ye laada ye nka k'e nɔrɔ kɛrɛtɛ tɛ k'a sara mun fɛ ko wɛrɛ na k'i kɔnɔ kana siga n bala cogo bɛ di bi Amadou Konare ne bɛ n bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Toguna fasiri kɛba a to a de ko sanade sana a ko di sanade sana ko i k'a dɔn daana juguya i k'a dɔn ani ŋaniya juguya Amadou Konare n'an m'o bɔ an senkɔrɔ bɛɛ Amadou Konare k'a dɔn jamana sigi bɛ koya joni ŋaniya de bɛ ayiwa daji wuli wuya a ɲɛfɔ an ye a maa ka ca Amadou Konare k'a dɔn fanga ɲɛmaa min ye docteur Choguel Kokala Mayiga ŋunu ni kuma porokotolen ni kuma jugu i k'a dɔn o de yɛrɛ kelen bɛ fa bɛɛ lajɛlen la ka ɲɛsin a ma o kɛra dɔw ko min ye Choguel Kokala Mayiga e ko premier ministre yɛrɛ bɛ maaya la bilen de sabula i k'a dɔn ayiwa min ye bana ye o kelen bɛ k'a minɛ min yɛrɛ kelen bɛ k'a kiri k'a da Amadou Konare dɔw ko min kɔni ye wulikajɔ ye e ko u m'a ta garagara la ka jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ de sabula farikolo sɔn tɛ bilen Amadou Konare nin bɛɛ lajɛlen ye hasidiya kuma ani juguya kuma hali n'a sɔrɔla tiɲɛ don bana ye hadamaden taala de k'o kuma tali k'o yanga k'o kɛ dunu ni bala ye Amadou Konare k'a dɔn dɔw ŋaniya de ye o k'a sɔrɔ nka foyi tɛ jɔni sɔrɔ ni Ala m'a latigɛ cɛ min dara i k'a dɔn san kɔnɔntɔn balo kama Amadou Konare o tɛ sa abada i k'a dɔn min dara san tan balo kama a san kɔnɔntɔn tɛ sa sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga kunnafoni dilaw jango kɛn yɛrɛ ye kunnafoni di so min bɛ yen n'u k'a ma Jeune Afrique o yɛrɛ kɔni ye kunnafoni cɛjugu de cari Amadou Konare kɔbin'o kɔni kɛra bɛɛ lajɛlen b'i sɔn damafa juguya premier ministre min ye Choguel Mayiga ye u ka ayiwa banajugu min bɛ yen n'u k'a ma ko AVC ayiwa ko a nana kɛ o de kɔni y'a minɛ k'a kiri senw di taama bolo ti taama bilen i tɛ AVC ɲɛfɔ maaw ye man k'a faamu wa AVC ye mun bana ye i bɛ kirin de ye kiri dɔ de don a bɛ se k'i bɔ maaya la ten k'i seri k'i bin sen ni bolo ti sɔn foyi hali ka kuma a ti ɲɛ i bɛ bali ka maa dɔw kɛrɛw salen a b'o de kɛ Amadou Konare Jeune Afrique ka daana juguya kuma ani u ka bɛnzɛn kɔnɔ kuma o kɛra o ye Amadou Konare ni nin fɔra i ye i ye silamɛ ye hadamaden ɲuman i kan ka jɔrɔ ka dugawu de kɛ nka o kunnafoni tali k'o yanga a nafa jumɛn bɛ s'i ma Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ lajɛlen nkalon dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga kalo 14 ko in kalifalen a ma su man di tile man di Amadou Konare k'a fɔ hali n kɛ n da ka sunɔgɔ dɔɔni n ka farikolo jagabɔ i k'a dɔn a bɛrɛ ta maakɔrɔbaya dunbara k'a sɔrɔ sabula san 60 ani san 4 waati dɔw bi kɛ i ni lafiya ka kan nka jamana kungo don k'o talen don k'a kalifa ne ma ne tɛ se ka suna jamana kungo don k'o talen bɛ k'a mɛruna zuna man di lafiya tile tɛ bilen Amadou Konare dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a bɛ ne ka waati jan bɔ a ka dɔgɔtɔrɔ min b'a nɔfɛ o yɛrɛ de kun y'a fɔ a ye cɔ i m'a ye hadamaden tɛ nɛgɛ ye koyi i bɛ k'o de dabila ka lafiya kɛ tile damadɔ hali telefɔni ji hali kuma ɲɔgɔnya i b'a dabila Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Mayiga ye min ye jɛɲɔgɔnw ye ni baarakɛɲɔgɔnw ye ani sɔmɔw olu de laban nana diyagoya sa i bɛ tiɲɛ dɔn wa i y'a mɛn diɲɛ ka di i yɛrɛ b'a kɔnɔ o tuma ko bɛɛ lajɛlen dabila i ka t'i lafiya bɔ ko bɛɛ dabila i k'a dɔn i ka suna i farikolo ka se ka lafiya sɛbɛnnikɛla ko o de kɛra tile damadɔ Amadou Konare k'a dɔn a y'i fosi ka bɔ ko la mɔgɔw kɔni fama k'a ye Allah a tununi maga dɔɔni dalen dɛ sabara k'a sumalen dɔɔni duwaku fila o de fɔra a ye a dama dɔgɔtɔrɔ min b'a nɔfɛ o de ko wajibi o dɛsɛlen a la sa o taara baarakɛɲɔgɔnw fara ɲɔgɔn kan ni sɔmɔw que le docteur lève l'embargo sur notre PM, qu'il continue. Mais qui se repose. On n'a pas le temps. C'est une période transitoire. Ni kotandi bolo ni bana yi boki bi ina ta soro la de. Negetew, il faut qu'il se repose. A gɛlɛyara. A gɛlɛyara. Hali ni wotoro bolila nana docteur Choguel b'a o ka taa ni an ka dugu rɔ a ka waati kɛ fo. Alors a sɛgɛnna. Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko nin damanda don maa minnu b'a naga la ani minnu bɛ baara kɛ minnu ka surun a la Amadou Konare nin bɛɛ lajɛlen jɛn'a ma olu kɔni ko nin ye juguya kuma ni hasidiya kuma ye u ka ala deli de ye i k'a dɔn dantɛmɛ wale ka Choguel sɔrɔ Amadou Konare k'a dɔn ala tɛ maa wɛrɛ sago kɛ ala b'a sagoya dilan an bɛ don min ko bi dankɔrɔba bɛ lafiya bɔ la baasi foyi den kelen t'a la hali kunsigi Amadou Konare k'a dɔn foyi den kelen ma sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Toguna kɔnɔ a ka bi bɔli la anw bolotigimaw an ka kalata dati nin kana a pousser ka taa a ka ala deli a minɛtɔ tɛ koyi
ayi parce que délai dɔ de fɔra jɔagun bila premier ministre datɛ ko la u kana n'a fɔ ko vu le temps de maladie du premier ministre les élections sont reportées à temps an ti bɛn o ti bɛn a ma dɛ. mais il n'est pas malade il se repose. il se repose voilà o tuma an b'a i bolo don. karamɔgɔ de b'a tun kɛra kunnafoni sɛbɛn le matin Musa Boli Musa kumana Musa ko i k'a dɔn yanni maa k'i to fana ja fɛ ka kalikasiyɛnw ni karatukaw ni kokaw lamɛn e yɛrɛ ka wuli ka n'a ko kɛrɛfɛ ka n'a ɲɛɲini ni k'a ɲɛdɔn a dɔ bɛ dɔ la i k'a dɔn tubabu b'a fɔ min ma tiɲɛ ba gɔda la vérité e na o dɔn wa e na se ka maa wɛrɛ la faamuya sɛbɛnnikɛla ko e k'o ma kɛ i k'a dɔn Macky Sall ta ye de Senegalikaw ka masakɛ ha ka ja farafinna jamana kuru kara bɛɛ lajɛlen ka kelenya ma ɲɛma n'o ye Macky Sall ye nin wɔlɔfɔkɛ belebele finman in i k'a dɔn a nana cun anw ka jamana kɔnɔ wɔlɔfɔ tɛ futaka don fila don kɛ awɔ futaka fila don ne ɲɛna n ko Senegalika bɛɛ de ye wɔlɔfɔw ye non futaka don hali marakaw bɛ Senegal o tuma ni marakakɛ finman in ayi futaka de don nin fulakɛ finman in filafin don wa fila ani futaka danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ futaka don fila tɛ a faamuyana sɛbɛnnikɛla ko Macky Sall a nana cun an ka jamana kɔnɔ jali min ye jamana kuntigi yɛrɛ n'o ye colonel Asimi Goita e ko ale yɛrɛ de ma bila jamakulu ɲɛ ka taa Macky Sall Mali digelen don dunan bisimilali la cogo min na ni ka t'o kɛ wa i k'a dɔn file fa woroba de kumaw la ka ji ani nɔnɔ kɛnɛ sanuma k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka nin fulakɛ in kunbɛn bonya ni karama kɔnɔ k'a fɔ ko o ko ma kɛ farafinna ko o ko bɛ Mali kun kan n'i nana Mali kɔnɔ i bisimila i ye maliden ye i k'a dɔn an bɛ ku i b'i fa jamana kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bonya fɛn o fɛn kan ka kɛ o bɛɛ kɛra Macky Sall ni k'a bisimila an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko kabi transition kɛra transition ye ni tun ye Macky Sall siɲɛ fɔlɔ ye ka na an ka jamana kɔnɔ nka min ye a nana i k'a dɔn a yɛrɛ nimisara ko caman bɛ yen minnu tɛmɛna ka ɲɛsin an ka jamana ma sabula ani Asimi kumalen ani Mali faama ɲɛmɔgɔw ka kuma jɔn ko ala ji belebele jiginna Macky Sall ka to la sabula a y'a jira k'a fɔ k'i to fana ja fɛ Mali b'a la ka minɛ cogo min ye a ko jɔn ko ala a n'o cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ani baji n'i ye maa dɔw ɲininka olu ko n'i nana Mali la n'i ko ci cɔngicɔn k'u bɛ se ka balawu ta k'i sɛgɛrɛ walima u ti maa bonya i k'a dɔn u bi bɛɛ gosi bere kelen na a ko i k'a dɔn ale Macky Sall y'a dɔn k'a fɔ a n'o cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ani baji a nana a ye hakili falen fɛn fɛn kɛ ni an ka jamana faamaw ye Macky Sall yɛrɛ a tɔ kɛra sa fo a sigilen bɛ ɲini ka maloya sabula k'a sabu kɛ i k'a dɔn bonya ni karama ani ɲɛfɔli minnu jirala la baara kologiri minnu kɛra ani gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ k'o bɔ k'o da a ɲɛkɔrɔ k'a daminɛ nin don nin san fo ka n'a bila bi la transition ye mun ni mun kɛ a ko la cɛsiri min ni ŋaniya hakika min b'u la k'a bɛɛ lajɛlen danci Macky Sall ɲɛna a sigilen i k'a dɔn k'a fɔ a sɛbɛn na sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ ye kuma sɔrɔ k'a fɔ koyi a ko Mali bɛ donni min na i ko bi jɔn ko ala ale yɛrɛ de bɛna kɛ maa ye min bɛ bila jɛman ɲɛ o fɛɛrɛ ka kɛ Mali ka dɛmɛ k'a bɔ kɔlɔlɔ la k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ sabula ko Mali sɛgɛnna Mali tɔɔrɔ la baamanjiya kule i k'a dɔn awa karatu kokɛw ni sɔɔri ko o tuma a ka kan bisa wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka kan walasa anw ka Mali bɛ se ka dɛmɛ k'a bɔ nin waati gɛlɛn kɔnɔ cogo min na o kuma kunnafonidilaw ɲɛfɛ a seginna o kuma kelen na a tilara k'a jira k'a fɔ min ye farafinna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen to a la bi ale seko ni damayira ye min ye a b'o kɛ tubabu b'a fɔ min l'actualité oblige min ye Mali ni Kolowari cɛ i k'a dɔn sɔrɔjalasi maa 49 minnu minɛlen a y'a da don o fana kunkan kɔrɔfɔw la nka hali ni y'a sɔrɔ a ma ga dɔ pereperelatigɛba caman di a yɛrɛ fana ko ale bɛna kɛ i k'a dɔn sɔrɔnadonba ye min na a bɛna kuma ɲɔgɔnya sabati ɛlɛ ni Mali ni Kolowari cɛ nin ko in bɛ se ka bɔ da ɲuman fɛ cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni balawu ye k'a sɔrɔ gɛlɛya ma don jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn k'a bɛna o wuli ka jɔ kɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ le matin kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadu Konare n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur o don kunnafonitigi sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Ibrahima Yatara ko Ibrahima Yatara ko maa tɛ kɛ ŋana ye gansan Amadu Konare i k'a dɔn maa kelen tɛ kɛ jamana ye nka Ala bɛ se ka sababu ɲuman di maa kelen ma jamana kɔsɔn hali Amadu Konare i k'a dɔn cakɛda kura min n'a n'u bɔnnen bɛ yalima Mali a ka sɛgɛn ani degun kuranko la nin bɛna k'a bannen ye wa sɔmin kelen don ka yelen mɛnɛ sɔmin kelen don ka dolo ɲɛ dumanw mɛnɛ cakɛda min n'u k'a ma ko Idroma
Idroma Amadou Konare foyi te kɛ gansan ni ɲɛ cakɛda ye cakɛda min wakili donnen bɛ ka wuli ka jɔ boloda sɛnɛfɛn dɔw bɛ nin k'o bamayɛlɛma ayiwa yelen ka bɔ a la Amadou Konare k'a dɔn a do ka jan nka do sebali tɛ Amadou Konare k'a dɔn sɛgɛ tɛ min na min ye waati damadɔ ye Mali ani mago bɔ ayiwa jɛsɛgɛ naani jamana kuranko fɛn o fɛn bɛ yen Amadou Konare min bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan u ko min ma hydrogène naturel sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in m'a fɔ maa kalanbali t'a fa dɔn nka minnu ye dɔnnikɛlaw ye ɲininikɛlaw faamuyalikɛlaw Amadou Konare k'a dɔn nin ye fɛn sunbaden ye su min n'a bɛ kɛ sababu ye ayiwa yelen ka sɔrɔ kuranko mago bɛɛ lajɛlen ka bɔ a la Amadou Konare k'a dɔn wa ni tiɲɛni t'a kɔfɛ sabula sisijugu o n'a nɔnafɛnw o si tɛ bɔ a la Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko nin fɛn in dasilen don an ka jamana kɔnɔ wa a se b'an ye dalilu ni fɛɛrɛ b'an bolo nka sababu ɲuman de bɔra cɛ kelen na Amadou Konare cɛ min n'a ye min daminɛ ni maa tɔw nana fara kan a b'o t'u bolo aw ka dahirimɛ ɲini na dɔ wɛrɛ kɛ Amadou Konare k'a dɔn sanutigi min ye awa Badara Aliyu ye Kayikaw ka den Amadou Konare k'a dɔn dɔnkɔrɔba nana wuli ka jɔ kɛ kabako a bi san caman bɔ Amadou Konare k'a dɔn nin ko in ɲɛɲinini a n'a sɛgɛsɛgɛli a ye jinsɛgɛ naani jamana dɔnnikɛ jamana bɛɛ lajɛlen boli hydrogène yɛrɛ i k'a dɔn nafa jumɛn in b'a la a sɔrɔli joona ka jamana nafa a ye san 7 de kɛ ayiwa min ye nin Maliden ye Kayikaw ka den Aliyu Boubacar Diallo Bɛlɛdugukaw ka den Amadou Konare Bɛlɛdugukaw ka den maa sigeti mais comment karamɔgɔ i fana sa mais munna i ti Bɛlɛdugu effort reconnu mais cela n'a rien à voir mais les gaz dont vous parlez c'est sur la terre de Bɛlɛdugu c'est chez moi c'est dans mon village natal an na dɔn min micro ni ye ko nale gaz reportage kɛ an na kɔmɔ bɔ Bɛlɛdugu tigi mais Seydou ye maa ma kala a bɛɛ kɛra a ye i bɔra n jigi kɔrɔ dɛ cogo di Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko nin wulikajɔ nin jateminɛ min ye Kayikaw ka den Aliyu Boubacar Diallo ale de to a bɛ fɔ nin ko in kunna sabula a y'a ɲɛɲini san 7 nafolo tɛ yen dɔnniya tɛ yen maa tɛ yen a ma min d'a ma ni k'o don a la Amadou Konare nin ɲɛ bɛ sɔrɔ n faso ye cogo min nin ɲɛ bɛ sɔrɔ jamana ye cogo min Amadou Konare k'a dɔn san 7 in kɔnɔ ɲininiw ni sɛgɛsɛgɛliw olu nana jɛnsɛn ni k'a jira k'a fɔ bil hakitara fatani don nin ko in bɛ se ka kɛ Amadou Konare n'a dun daminɛna yalima a bɛ laban wa a bɛ laban Amadou Konare nafa b'a la wa nafa belebele fo jamana wɛrɛw na bɔ an nu ma Aliyu Boubacar Diallo a ye san 7 k'a ɲinini na Amadou Konare k'a sinsin k'a ɲɛdɔn dafɛdugu minnu bɛ Bamakɔ Amadou Konare k'a dɔn dugumisɛnnin caman bɛ yen misiriw dugutigiw ka so bɔlɔnbaw Amadou Konare k'a dɔn hydro nin de bɛ o yɔrɔ in na wa ni ka kuran mɛnɛ san 7 in kɔnɔ a nana dɔ k'a fɔ bil haka a bɛ se ka ɲɛnabɔ min ye Aliyu Boubacar Diallo Amadou Konare k'a dɔn sanuko tile tɛmɛna jamanko tile tɛmɛna sabula maa caman nana don la n'o di jamana denw ma u k'u dahirimɛ ɲini nin fɛn kura min filɛ nin ye n bɛ nin fana ɲɛɲini ni ka di jamana ma sabula i k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye maliden bɛɛ lajɛlen ka lafiya dankɔrɔba ka wuli ka jɔ ni cɛsiri Amadou Konare k'a dɔn nafa yera a la maa mana nafolo sɔrɔ maa mana kɛ sebatigi ye i mana kɛ dɔnnikɛla ye Amadou Konare k'a dɔn ni maa wɛrɛ ma bɔ i nu ma janko faso sɛbɛnnikɛla ko awa i ka dalilu ani ka hakilina a ma kɛ sababa ye Aliyu Boubacar Diallo Amadou Konare k'a dɔn ale de b'i sogo doni ni ka wulikajɔba kɛ farafin jamana ka dɔgɔ min bolo maana bɔlen d'a nɔfɛ nka a ko Mali a ko ne faso Amadou Konare a bɛɛ ta n'i ye kow ta k'u lajɛ i k'a dɔn a du bangena du belebelebaden de kɔnɔ koyi wa k'a fɔ de ko cɛkɔrɔba jugu dɔw tɛ san 1959 a bangena Kayi novembre kalo Amadou Konare k'a dɔn ayiwa du belebeleba sabula i k'a dɔn ba kun ka ca den 19 Aliyu Boubacar Diallo ye den 2nan ye sɛbɛnnikɛla ko o gɛlɛya n'o wulikajɔ bɛɛ a sɔnna ka kalan kɛ min ye dafakalaw ye ani camancɛkalaw ni kalan kunfɔlɔw Amadou Konare olu bannen kɔfɛ Kayi bagi sɔrɔlen kɔfɛ min ko nin ye faransikaw fɛ yen a taara sɛbɛn kɛ a taara kalan kɛ ni ka sɛbɛn sɔrɔ sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ dɔnniya o warala kunkolo la Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko maîtrise en économie min ye gestion financière o de kɛra sababu ɲuman ye sabula wulikajɔ ni cɛsiri Amadou Konare ka wari dunyɔrɔ n'a bɔrɔ dɔn o de kɛra sababu ye a k'a ka miliyari fɔlɔfɔlɔw sɔrɔ Amadou Konare kabini a funankɛni fo ka se bi ma o wari fɔlɔ minnu sɔrɔla a nana o dunyɔrɔ de ɲɛɲini Amadou Konare k'a dɔn wari bɛ bugu cogo min a bɛ caya mili nana yaari fa bɛɛ lajɛlen la Amadou Konare kabini o kɔni kɛra sa ayiwa min ye magoɲɛminɛnw ye min ye magoɲɛkow ye i na so wele dɛ Jalo
Jalo tɛ wa naam a jamu ye mun ye Jalo ne ko e ko Bokari Jalo ne ko Jalo ne ɲɛna k'i bɛna tɛrɛmɛli de kɛ Amadu Konare alu Boubacar Jalo a to n bolo sɛbɛnnikɛla ko nin wulikajɔ ni cɛsiriw a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ hadamadenya i k'a dɔn a degun hadamadenya tɔnɔ hadamadenya sɔrɔ fo somaw de ka bɔ i nu ma n'o y'i ka jamana ye a ko nin wulikajɔ kura min bolo dalen filɛ a bɛna kɛ sababu ye an ka jamana ma ɲɛdon caman bi kɛ Mali la kuranko la nin bɛɛ lajɛlen ban dɔ don min ye a bɔ dabaliba caman yɔrɔ caman dɛsɛlen bɛ kuranko la nin y'o ban dɔ ye sabula fɛn min do k'a sɛnɛ c'est naturel Amadu Konare k'a dɔn maa man ka dɛsɛ o la alu Boubacar Jalo n'a sɔrɔla Ala kun ma nin di Mali ma Amadu Konare an kun bɛ Ala deli Ala ka a caman nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni ka bɔ l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi karamɔgɔ daba tunkara kunnafoni sɛbɛn le nouveau réveil min ye bureau du vérificateur général i k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ de ye nin sɛbɛn waati min na Idroma bɛ cɛsiri ni wulikajɔ la waasa jamana bi bɔ dingɛ na a ko i k'a dɔn Kati l'hôpital i ko an ka taa n'u fori ye a ko n'i ye l'hôpital ko fɔ Mali la a ka kan ka mankan ni kinɛ i k'a dɔn ani yɔgɔyɔgɔ a kan k'o ko fɔ l'hôpital ba caman bɛ Mali la bi ka kɛ n'i k'a dɔn maa ŋaniya jugutigiw ka danna wale cɛjugu ni hohaho ni kurubukarabaw ye e ko i k'a dɔw t'a la ka maliden pɔcɔ ka nafolo pɔcɔ ka baara yɛrɛ pɔcɔ ka banabaatɔw sigi u sen sabara kɔnɔ wa sɛbɛnnikɛla ko min ye Kati l'hôpital n'i y'a ko fɔ i k'a dɔn a ŋaniya tara ni fɛn min ye ani i k'a dɔn budget minnu bɛ bila ninnu ka bolo kan a ka kan ka kɛ i k'a dɔn Bill Hakide min ye maaw bɛ bɔ hali région wɛrɛw la ka na u ka bana furakɛw olu ni kolow n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ ɲɛnabɔ Kati nka an bɛ don min na i ko bi ni dɛmɛ yɛrɛ ma don i k'a dɔn l'hôpital ma ka dɛmɛ don walima i k'a dɔn jamanakuntigi k'a ɲɛ gɛnɛ bɔ minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma u ka Kati l'hôpital jateminɛ a ko an bɛ don min na i ko bi a laban a ma ɲɛ bi bɔrɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko mun ne jateminɛna o haho kibi kaba olu bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ bureau du vérificateur général ale yɛrɛ de ko sa ni anw ma taa ɲɛ gɛnɛ bɔ Kati l'hôpital la ninnu b'a la k'a kɛ bafa ni kilijɛ ni koka ko kɛ i k'a dɔn a ti bɛɛ o kama i k'a dɔn u ye jɛkuluba wuli maa minnu hakili juru sɛbɛkɔrɔ caanalen don olu ka t'u suru l'hôpital kɔnɔ tile kelen tile fila tile saba i k'a dɔn f'i bɛ dɔw ye kilimu kɔrɔ nka u wɔsilen don ka sabu kɛ vérificateur général ka cidenw u nalen don u ti maa tɔɔrɔ nka u bi kow bɛɛ jateminɛ ni ordonnance in bɛ sɛbɛn cogo di banabaatɔw bɛ minɛ cogo di maaw b'a la ka furakɛ cogo di minɛn minnu bɛ maaw la furakɛlaw ko mun ma plateau sanitaire yala furakɛ yɛrɛ cogoya bɛ cogo di a minan nasira ni saniya na ninnu n'a damanda nafolo minnu bɛ don kɛnɛya tigilamɔgɔw b'a baara kɛ cogo di u ye nin bɛɛ lajɛlen de jateminɛ waati kɔnɔ ni kana gafeba kunfɔlɔ dɔ bɔ k'a bi tali gafe kunfɔlɔ min bɔra o ye jaabi min di i y'o dɔn de des défaillances et des dysfonctionnements sɛbɛnnikɛla ko min ye bureau du vérificateur général u yɛrɛ de y'a fɔ koyi u y'a jira k'a fɔ u ye jateminɛ minnu kɛ min ye cakɛda yɛrɛ jɛkulu min sigilen n'o y'a direction ɲɛmaaya so ye maa minnu bolo b'a ca la i k'a dɔn kow doncogo n'u bɔcogo juguya o jateminɛ kɛra min ye conseil d'administration ko latigɛ jɛkulu min bɛ sigi a ko kunna olu de bɛ mɔsi la u jatelen tɛ i b'a fɔ ni e ye conseil d'administration maa ɲɛmaa ye e de kan ka kɛ sababu ye fanga ka ye e kama kɔrɔ hali ni maa min bɛ kɛ l'hôpital ɲɛmaaba DG e da ka kan ka don o la nka min ye maa min bɛ yen i k'a dɔn n'o bɛ conseil d'administration ɲɛmaaya na hali bureau gansan i k'a dɔn o t'o tɔgɔ la Kati l'hôpital tɔgɔ la sabula min ye directeur général ko o yɛrɛ de ka bureau kɔnɔ kaseni dɔw ni manani dɔw de bɛ conseil d'administration maaw bolo olu de bɛ na o manani vimani sigi directeur ka bureau kɔnɔ o kuma i k'a dɔn o ko bɛ dilan cogo di ka maaw to ɲɔgɔn ka to ɲɔgɔn na i ni min kan ka ɲɔgɔn sɛgɛsɛgɛ n'e n'o taara kɛ i k'a dɔn kow donbaa ye i k'a dɔn ko lafiya bɛ fa jumɛn fɛ a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko o gɛlɛyaw jateminɛna ka fara o fana kan min ye baara yɛrɛ kɛcogo maa minnu bɛ yen n'olu ye furakɛli kɛbaaw ye i k'a dɔn spécialité minnu bɛ yen n'u kan ka banabaatɔw sɛgɛsɛgɛ n'i donna o kelen o kelen na maa minnu bɛ yen ni o ka kan o maa manque bɛ yen manque de personnel qualifié a ko ka fara nin fana kan minnu yɛrɛ bɛ yen n'an sera a nafoloko yɔrɔ ma n'o y'an naselen ye yiri ma sɛbɛnnikɛla ko ye fo i k'a jateminɛ ko ɲuman koyi min ye i k'a dɔn k'a fɔ ka wari donda ni wari bɔta minɛ sanda ni minɛ donda ka nin bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'o tufa k'o to maa kelen n'a kɔrɔ i k'a dɔn n'o ko min a bɛ k'o cogo de la i k'a dɔn l'hôpital bɛ ɲini ka sigi a sen sabara kɔnɔ i k'a dɔn kow ɲaamilen don korobo karaba o tuma n'i ko k'i b'a kuma fɔ n'i ye maaw mankan mɛn nin ye banabaatɔma yɔrɔ de ye ala kama a kana tu anw na yan ja i k'a dɔn bɛɛ k'o haho ni korobo karaba damanda la i k'a dɔn maaw tɛ min kalama sɛbɛnnikɛla ko a laban sa vérificateur général taalen a ye nin ɲaano caman
caman de bɔ ni k'a bi tali ka sin ka wele laban bɔ k'a bi ministre so ma i k'a dɔn u bɛ fɛn o fɛn na u k'a bila pewu k'u ɲɛsin kati lopitali ma a banabaatɔw to u yɛrɛ ma banabaatɔw kɛ jagokun ye i k'a dɔn ko k'a ko fɛn o fɛn bɛ a bɛɛ ka dabila pewu i k'a dɔn o laɲini sabatilen tabarikala ko a bɛɛ n'a ta cakɛda dɔ sigilen don min bɛ jateminɛ kɛ lopitaliw la nka min ye san o san olu yɛrɛ dama fana bɛ ɲɔgɔn sɔɔri ni don ka bɔ la u bɛ sin ka lopitali dɔ kɔrɔta ten nin kɛra lopitali bɛ premier nin kɛra lopitali bɛ DG k'a sɔrɔ a kɔnɔna la karamɔgɔ Deba Tunkara i b'a fɔ cogo min na défaillance ani dysfonctionnement kunnafoni filɛ an ye min bɔ le nouveau réveil kɔnɔ a ka bidon bɔlen Amadu Konare ministre jamana to a bɛ tasuma da u kan joona dɛ kana siga a k'o kɛ Bamako a n'a lamini n'a bolomanadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadu El Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'o waleɲuman dɔn ni nin dana in gosira a bɛ jamana kunnafoni de maana Amadu El Konare k'a dɔn a fɔra an ye jamana kunnafoni laseli an k'o ɲuman kɛ Amadu El Konare k'a cɛya a n'a wulikajɔ n'a cɛsiri i k'a dɔn sɛbɛnfura dunkew ani dabaji karamɔgɔw